Umara talam pukitoni inki lobchen sezinange tamalan samdita shidaleshu. Trenga zogu lobchen de inki sanjo lo ne inchi jaya lobchen de chadayo. Namjungi sanjo lo du sambala jaji ki sanjo janjan loi. Trengi sanjo di nala ngazo pudandewi sanjo jo lo na samsa. Tani trengi sanjo yongsa ki ngazo kongdawa de freetibet.org sewa ki shungde mayi bi tsoba di chadayo. Ene zomdi ki juja de ngazo pume chachana zenjo pume chachana chajiyo ba. ene punang chapsik zonzur ki kan halebegi chale shukchembo nanyage payu chekendo ni ke tashi wonju ko ta chabyo tene tashi wonju kong pardre ene chidanda pum manche tashi wonju ko la chaju yude ba tene chagor kain sina kong punana ene ki kan lega shukchembo chi tene lagbart jarji ki sarkana chieshu New York Times ji Amnesty International tene sarkan chembo tene kana ne kong nesude lo pacheda tudung wala shuk chembo tene chabyore timatse ene kong ta ki kana lega jubuchi ne janak mani kayu kana ne zonju longa che ene nyecharang da loni somchi kona ne zongana ma tonsa tsere ta ina nyecharang ya nima kashi jing wala kona ya jikke 가족 때문에 냐고기 내주 살아봤는데 통해 가서 드랭기 산조들 로아이나 찍니 인지 자야 같이 니네 근황이 안내다지 하고 해요. 그래서 아니 nda지 쉬우니 쓰라죠. 비기 소로지 장도 되는 가서 드랭기 좀더 막 무스 침바이나 former Tibetan political prisoner Tashi Wangchuk attacked. Permit chapsi zonzo Tashi Wangchuk attack 지샤를 잠발라 고동당샤라고 하나 아니 콘 예처 부샤쇼 ngolok chola chin pujiki kola ni kodopega do zambala lo to jala makashi jiglebyo bombala haritini konding makashi jiglebyo ko zosha digi kor stanga tsudini ma rambachi ndo na hapo. The language advocate and former political prisoner Tashi Wangchuk was attacked on Saturday 19th August by a group of unidentified masked men. Chapsi zonzor tang ki gan la lengo pengen Tashi Wangchuk jida jibi ki tsi chupji reza pemba ni la ni ngoda machu bi dong la kari jab nga mut kashi ji lepje ni kon zoshas attack chin those. Free Tibet's research partner Tibet Watch has established that Tashi Wangchuk traveled to Dalak County in eastern Tibet on the evening of 19th August with the aim of raising awareness about the disappearance of the Tibetan language from schools in favor of Chinese. Tadela jubarimbo chason. Tinala kararesha tangbo ngazo dela hakwad Free Tibet sewde ngazo shungde mai bitsobaji chagore. Ene Tibet Watch sewde shungde mai bitsobaja. Tadela ngazo 그게 그나라 그네 짜르제미나 그네 땅에 지라거든. 근데 Free Tibet 라도 부랑와라 했다. 고소 초바지. 다 중대만 임be 초바니 자고. 제자 Free Tibet의 research partner 냠지 가나니 찰리 냠도 나게 Free Tibet Tibet Watch 세워디 다바데 가르시도 총자세와 나라고. 다 남중아서 establish lab두 가래 공바당 지 로브라라서 봐 차다발라 그거라. 다 트렌드라 시도 총하라는 코너를 가르시도 총자세 Tashi Wangchuk traveled to Daluk County in eastern Tibet. Tashi Wangchuk puisharshulubi Daluk zongla jidajibi tsi jurgunila ko chinshas. Karchiga chinsha with the aim of raising awareness. And kodoberga chindos. Karikola kodoberga chinsha about the disappearance of Tibetan language from the schools in favor of Chinese. Ta lobdaga nala Puig tabla jay labjane puig bede toyameba zami juruba tikola kotobera chinchas disappearance. He filmed a video near to Dalak County Nationality Middle School, which he posted on the Chinese social media platform Douyin before traveling to a hotel where he was hoping to stay. Kongetini nyen tungtongji la sha se video tungtongji nyen lesa de kawaresha ane Dalok zongi Mrik Lomding la de sara pache da pugena de lagos nationality middle school of the Lomding wa Lomding tina ko nyentong chi la shas which di nyentong de kong kawala shasha jami janaki ni jitu tawa douyin la da chilo la TikTok la de di kana ko di nyent ku shas before traveling to a hotel where he was hoping to stay da nyent kadu la sha ko
lobda tela chi ene korang dug samsa ji soso desa ge rongkang ji sura ti na la pa ma so ngo la korang nye de la nye de ene korang gi doyin ga la sha sha s ta di gi doyin ga la nye de ta ya na ba chen de ma ta di ga la ta ya de che zang korang di gi lobda tela chi ene chin sa ge je la rongkang ma chin bi ngo rongkang la pa ma lo bi ngo la ene nye de na ji la shi ni nga so ta kong gi gui sha bi nye de la nyam de chi ta ya da sho la 就这么长的这些的了，我怕有些人不大熊是人，他当我当老总的的了，我都是吃儿。年底那了台湾呢，可能第二么的了，才九个人么，他老总每日龙丁了多，第个落到第个名的，但他 nationality merit school 来的每日龙丁的些，他了来见你青菜为节了，可能年的了多，年底那了可能是不汤丢汤包的多，但因那样年拉差，他过么的了，旁中看能多才为节了，你们开始就有可看的见的东西没。ene nido ba ko la tse kan de dang mi member ko la marab khatsu she gi mi nga so lobchen da ma rimba chin de na ha ko nga so man men din lo ya inda he subsequently traveled to a hotel where he was hoping to stay ti ji la kon ka wala chin sha so so gen du sam be gi dong ha ji la ne ko chin sha subsequently la ti ji la la or ta de la hope la the hoping as nam ju hope la the hoping se de rewa la ko ora ta tene de la rewa ram koran de la dug sambe gi su su gonda ji la de la dug go sambe gi ro ha de la chin sha as at around 8 p.m. ko mo chu chu ji bi yin la la around la de yin la la Tashi Wangchuk's hotel room door was forced open and he was beaten and kicked by a group of men wearing masks for around 10 minutes. 다 고모 추추 지비기 인용라스. Tashi Wangchuk's hotel room door was forced open. koran duksigi 종하디기 고데 베데 슉 첨부게 가네. 아니 고드 친도다. 아직 고드 자야라 소반노다 야마나 칠로레지 신동라서 신라서 바지 가서 년도 바트속에 작바트서 떨어오는데 담발라 고칠로라 깡소는 고츠 비자 고체야기 요신로 신동로 이제 그야요 딜라서 바지 비주다네 아니 고드 베지 슈 참부기 비자다는 고드 치샤스 and he was beaten and kicked 디젤라 카르지자 콜라 동자슈야라서 바지네 쇼지 조샤스 종게 못 소리샤 by a group of men m카시진도 스제바 카시치 제바도서 가르레샤 wearing masks 동발라 아니 동리 장장 코딩 가서 카리소노 근데 코딩 제방 그룹 지원에 거 조샤스 조도 잠발라 가주 조샤 around 10 minutes 제가 뭐 포산도 때 파지 시행하지 용제니 코 공하나를 로드전 주지 아니 간마 주스이라 베터 조샤 농자슈지 들리지 he believes he was followed to his hotel from the school 타타지 온주 코랑기 가르라고도 believes na ko yichino ta 가르라고 그러세요나 코랑 롭다라 친지 수 로저게라 타 롭다들 거 다코선로 강존에 아 고도베가 친소 제자 롭다네 ko 롱한로 초 로원데 잠발라 콜라 지네 땅데게 마카시 있어레스 she want to begged the group to stop attacking him and called to the hotel owner to contact the police 다 다시 원주 그 다다 제바카시 질렙지 코 조선 롱하나 조두 잠발라 코 쇼텐도 꾸꾸다 참샤로 제라네 맞소나 코 조연 참샤로 제라네 랍샤스 티마치 에는 롱하게 진다주요와 딱보주랑 롱하디 딱보 텔라니 케당제니 꾸치 니도바니 드라치로 제람다 The police arrived at his hotel room at around 9 p.m. and took him to the police station for questioning. 다 니도바서 공기 롱카라 고모기 추추 구비에 인호텔 랩샤스 and took him to the police station. 드니 가와라 키샤 에니코 년도주라 킨드스 티나로다 took him to the police station. 텔라 카르치가 티샤 for questioning. 다 드지당하르.
저 가르치야 용 가르치는 조소 좀생 가르래라 간다지 내가 니바 상케게 마시데 주도마다지 조사게 메 다시 원주데 간조네 코조다야 니도바게 지델레고 나티는 것이 where Tashi Wangchuk stayed until around 11:30 p.m. Tela chuzu ni laji girin de no da chuzu gubal le bizambala gomo gi chuzu jugji da chega badu nindo gi jule da garanga de ko kishako. After being rejected from the hotel he was staying and several other hotels, he instead went to Dalok County Hospital where he asked the doctor to check his head. Tako nindo le kong nin도박에 튀는 로사 추추죽지 체가서 하는 맞던 이제네 그 롱하나 팔로드 잠발라 롱하게 진다디기 코 코랑게 롱하 데드사델라 데지금다 reject 한다 저런데를 대종을 데모고라 데 데네만 로 키드 잠발라 콘 롱하 심바 카실이야 친사라 and several other hotels 제는 롱하 심바 카시지냐 저런데를 대난데 말이라 간다잖고 디그 공다들 게 방법 미싱하지 콜로 론다 쪽 nindoba te zawe je la gongmo gongda cenji chizu jugji chegana ma nindo jun tongzo de zambala gongda chizu jungni chagu yu jura de zambala soso ronga desa de la pa lo zawe je la pe la su yang de je go ma ko chona de la de na de ma la ke ko desa ra go ma chizu jungni gongda ronga shenba kashi je no de zama chona de na de ma la ko zu jakja jin de de jin da ta ko la namga karandu he instead went to Dalok County Hospital 다 존티게 달록 종기 마망기 맹강소노 제라 친도 county hospital도 존티기 맹강조라 데라 치샤 where he asked the doctor to check his head 데라 코게 멤버라 칼라샤 kuchingigi ngot chi takji chero chelando to check his head the doctor responded that the CT scanner was broken taya amjidigi karalapsha amjidigi len kartesha responded ladu len tebra that the CT scanner was broken. CT scanner labdu ngazo godan chik leba takji chiagi ngazo palo ja jo scan ta digi yoshi chichaga di yoshi de jongsho ne leka chigi mudolani ya kola jakja chine kogi ngola da dongja mambo shuyo ra meshinga digi chetan ta ngola jongro shongi saresa takji chiru chilabdu ya takji chiru chigo mar Tashi Wangchuk spend the night on a stool on the first floor of the hospital, where he composed a detailed account of the day's events, including his beating and what he referred to as a crime by gangs and illegal acts by government officials who break the law and cover for each other. 다 제단코 당보 소선 롱가 대사텔라 메싱하젤랜드 조선 론로 조선 테니 니도바기 메싱하데 메제마치 콘 니도게 줄을 티서 주주죽직 받을 때라까 드제치 테니 주주죽직이 제라 코로나 데이트센 롱가델라 타운도 잠발라 롱강게 진다리 콘 롱가델라 독지마서 되게 제라 롱가 심바 카시질런 로도 잠발라 상리 야치로 지고 다 제다 콜라 남가지 모두 미드 잠발라 남가드 가르자 맹강을 친소 맹강을 친서 저는 고딱지 지를 놈들 멤비 고딱지 지를 치면도 다 콜라 남가 가르요리 he spent the night on a stool on the first floor of the hospital 다디 gonda델라 코 데사 마니도 잠발라 카왈 데샤 맹강디기 톡지 당보가게 굽자지 간에 데레스 스툴로 좀 굽자라고 굽자지 간에 데제네 gond아진 센코라 자고 되었다 냐 너무 미셸렌 론라 조서 다 멤버게 딱지 지로 지금 다 제가 나차 가지고 당고 요바네 수바곰네 되고 키고 다 데라 카르체샤 고게 where he composed a detailed account of the day's events 다 굽자디 간에 데제 디기 니모 데라 네츠 카레 종이미 쇼반네 gond아받 네츠 칸다 종이미 차차 좀지 티셔스 고게 composed 라 잠바라 좀지 티셔스 detailed account of the day's event 니들 카레 카르쇼미 십단 트래시 detailed 좀 십신 타워로 제가 십신 타워기니 슈렘 account를 뜻한바 슈렘 나와 니 텔레숑기 니 네동레레 신데 쿠티샤스 디나라 카르카르티샤 펜나 including his speaking 콜 컨디션 동이미 여러 마싱하디 대다지 and what he referred to as crime by gangs 타쿠 다동 칼라샤 코 동킹이 메시데 다가즈 바가즈 코게 다사네 동차조기 맞던데 말이샤 가른도 코게 라와이나 다시 먼저 코랑 라와이나 crime by gangs 작소된다게
temke le ka chi shan jo yin ba ma chi and illegal acts by government officials shung si jong ge mama ge temga ge le ka chi ne and chi gi chi la parso ni gebsung chi ge cover for each other 제가 년도 받 속에 작받 솔레네 얘네 고동 손라고 도도 제가 작비기 년도 발로 봐지 년도 발로 작발로 봐지 파르존 팀게게 내가 니가 찌기질라 갭승치기 돌러 cover for each other 라 제가 다시 원주 코랑기 셈날 가르상고래 코디고다 동케데 다스 용케가 메시마이바 흉기 땅주기 메시레 샬라고 John Jones, head of campaigns policy and research at Free Tibet said that Free Tibet la de kare nga zu tanda ge sanju lo shimbe sanju yongsak ko zu ki ta di sanju chogri chi yora che zan di ge nyamji dan ji en lengur ge genzi de chen ji usara ko di genzi John Jones la ge mji inji mji ko kare she ndo geja whoever carried it out this attack on Tashi Wangchuk is hugely concerning ta Tashi Wangchuk la drink Gordong chigen suyin bai na langne target carried out la zamba kare langne tarwa la gor ta langne target suyin bai ne le ta dig ne dong da hal lebe ki simsa chi go bi ne dong je rishas concerning la zamba la simsa chi go cha gora ta hugely concerning la du hajang ta simsa chi go bi ne dong je rishas Tashi Wangchuk always was and remains a peaceful advocate for promoting the Tibetan language, a language that is facing an existential threat. Tashi Wangchuk sewa de ta pardo da jik tanda yinba nele ane pyu ki manyam kumbhe ke tila ane chapir chingi ki me shidinga ne ki kola jik linggu penke ki machi chago res ti machi ane pyu ji ki de tanda ane shima song la tu tenke ki ji chago res existential threat la tu sambala kare nga zo exist la tu kare yoba da ne barwa ta tanda de pyoge ki de ne da mne ge nyenki ge ne la tu de rele that is facing an existential threat sacrificed his liberty and safety to urge China to comply with its own constitution and allow the teaching of Tibetan ku ane korang rank liberty la zama rawa rawa da ji ane safety rawa da ji denja chama ludong chi sares sacrifice la ludong chi wala ko 가르치는 루동치샤 to urge China 자나라니 거기 kurmatanres urge la kurmatan 가르치는 kurmatan고래 to comply with its own constitution 수수기 짜팀랑 지송지고 kurmatanres 되게 짠팀나나 가려요래 당뇨물 기도서니 수수 고주지하다 라발롬예치에 도통도 유사와 디 수수기 짠팀서라 저거요는 그 kurmatanres and allow the teaching of Tibetan 그게 gate laba lomye chial ko gorta tanda del teaching la de zambala te chi choya kala kokor ma de zambala kozo kin tem nalo yorade yenan tem la matza chi ene phugi ki zami da yak tapchi chi do la derwa authorities must act on these concerns and guarantee that Tashi Wangchuk sees no further threats of violence or imprisonment namju authority la tu Wangchuk la so batne kogoro ta trendel authorities la tu kerkap soso gi sijong la ko ta pena jaga na jaga sijong re arena are sijong ora teta u shong gi sijong de so la gorta tlakbar ta kerkap topshuk che gi kerkap so gi must act on these concerns that u gi simsam de so ga tan drew gi tola ene inji mini chali nang ko do la and guarantee ene ta don kar chi ko de se khilen ko do se kar khilen ko do se na maung bala Tashi Wangchuk la ane tring de ta ugi threats of violence chewi gi chik dungde tne mara ta chik ane ko yanjar zongkha na muju wi guarantee the take do la we and the world are watching nga cho da chik zambale chami ta du la la ta jana chiluk chidang kan de cha chang te de yo la ka ton da tenzin chochi senior researcher at Tibet Watch 다양 Tibet Watch the shunde mai bi chokwa ji chago ta tela nyamjip gemba chinge pomo tenzi choji la to mo kare she sha keja Tashi Wangchuk's advocacy for Tibetan language a right
guaranteed under the Chinese constitution, was criminalized at a time when mother tongue protection groups in Tibet were blacklisted as underworld forces under China's 2018 nationwide campaign against criminal gangs. Tadiyan jubat halebege rimbo chasa. Tadi nala karalago res sewaina. Huji le don chali nangen Tashi Wangchuk lago. Tashi Wangchuk's advocacy for Tibetan language. Hui tola puji ki la tsamada Tibetan language tsamda keta yiga niga kogora. Hui ki kana chali nangen Tashi Wangchuk advocacy. Lingur to source. Tiki lingur to chidang janagi chantingi ola khotanti yowa inele and the kongi lingur petande timgala sores was criminalized. Kogit lingur peade lingur peana churan timge yina ni kozuki tajires. That the tajia to the kaduresha at a time when mother tongue protection groups in Tibet were blacklisted. The blacklisted labdikare. So de la tsikni doa black labdi nakpotchi list labdi kare tolu kubara ta tojon nakbo nal kure lab tojon nakbo na kure labdi shongi madan nag yakbo mi nani sangke majire na kuzu to nakbo na kubor tojon nakbo na cheza pu nala ki kana sungjup chinge mother tongue la zombo susuk paki la kogoro cheza paki sungjup chinge choba mangbo do kuzo jackson groups choba mangbo do chaza yani chakba da ji kumang shogdere la gorta underworld forces 제가 니동 좁지기 로라 자낙 자룡랑지기 덴베기니 nationwide 캠페인지 고속 구릭주다디 캠페인 가라래샤 첨거르기 작받으노요 작받도 그만나서 봐 두솔라 애니 지 첨기 간에 다지 간대지는 골렌지금이 골 고속이 내가 축침부 제에서 다 디기 첨기 고속이 틈게 징게 뭐 망보지기 토종요로 디그 토종딘들라 수구샤 eng아서 벽이 기승접 징게 뭐 속이 맹다지 돌아서 봐 고속이 디그 토종들라 그 요레스 다 대두가서 다시 완전히 벽이 이가라 레카지에서 고속 등가 있는 다지레스 다이난 디기 수수기 기라 아니 찰리나 기 강라니 고도 배야서 뭐니지 않아 자나기 잔팅이나로 유튜브에 도판시 차고 그랬어 Not only were his rights trampled upon, the court of his home residence carried out the entirety of his trial in Mandarin. 타칼라샤데라 공기 톱당하라고 다 rights 랍들은 봐 다시 원주기 단 로아미 톱당했는데 가리기 톱당만 보지 여러분 톱당도 참아 도로다와 마시스 독지다와 마시스 trampled upon the 독지다와 다도 독지다와 마세라 the court of his home residence ku payugi timkanki is jekdolo yubetelago zara digi carried out the entirety of his trial in Mandarin ta koyan timgi shudukji timtukche jiwon zambala korangi timjubagi ya kecha시야 든지 timboge ma kecha시야 도 차창 고네 주바다 차창 가리가 timtukche 지에서는 Mandarin 간의 tukche 지자 Mandarin 라도 가리 야기라 고고라 The Jaki the Karre, language that has systemically replaced Tibetan language from all spheres of Tibetan society. The Jaki the Karre says, Pumi Jitsuk Choyan Samjine, the spheres, all spheres of Tibetan society. Pumi Jitsuk Choyan Samjine, and Horem Debigana, Kubig Gil, Tsap Chingeta, replaced Chingeki, Mandarin Chagoras, the Ina Kotuk Jagjachine, Tumkanala. Ngone juba de kongi temtukche de mala jaki jangjam de chires. Meanwhile, after 2 years after his release, he's at risk from real criminals with little protection. Teta nyamdos Koran zongkan de ludo tomne lo nige jelas 2 years after his release la de zongkan de ludo tobra. Chezo ko zongkan na ludo topje lo nige je tagaranlas. He's at risk. Ko nyenge no la tudijas. 가르게 얘기는 어떻게 from real criminals. 뭐니 이게 단 팀게지게 무슨 거라 얘기는 요거를 가르치려나 드링 그 다가슬로 것도 잡는 동안에는 거
torno zoda with little protection. Any protection of the kare, so any gingsung ko wa da protect ya jora. Shongi nga so susuki sijung ina na susu sijung protection yorwa gingsung. Chetan kola any protection jiang mando la ke chatr. Later la de zambal hana maybe ke charta. This is the hypocrisy of China's criminal justice system. Ta dene janaki timki dumjigin rodang ki taji hypocrisy. Tsunchu la yadra. Chitsul la tewa na shio tangdo kawa yoris. Ina ngus tewa na bede juman jang yaris. Cheta hypocrisy la duma tsunchu la kawa. Ta cheta chitsul la tewa na janaki timta yad timgegi taji system ten rodang di yando kawa shio yoris. Ina ngus tewa sambala bede koto di yoris. Tashi Wangchuk is from Chek in Yushu, Chinese Yushu Prefecture, Eastern Tibet. Tashi Wangchuk ta nga so di karasha korang lorju sonro je do. Tashi Wangchuk du pu sharshu Yushu kula yubik Chekundo sewe sacha ten res. He came to international prominence after speaking to the New York Times in 2015 about his efforts to file a lawsuit against local authorities after local Tibetan classes were shut down. And it con zamling the international jarji gita prominence la the gita and all cover. Gita the kadu chare sevena, you don't jong lola, kugi New York sarkana. Then nam zamling sarkan gita chishu chagora, sarkan chishu la kecha shine and cook. Then zamling la gita the chares. Kecha the kari coleration about his effort to file a lawsuit. Ani korangi sani ralu yubik lobdegi nala pyig lobte mambuch kotogi munsogi tagju jiyon de zambal shongla ani kogi sani sadu shongla ani kogi chimtu yagi gecha chindo to file a lawsuit against the local authorities. The chidi zambala ani kogi rat chares. He also expressed fear for the future of Tibet's language and culture. Timachi tedu zambala ko karik gecha shirse ana maumbala pögi kidan chik rinela maumbashi yusa marilan kugi shinada jikta soki kola kechat shires. Simsab ji yorwate. Tashi Wangchuk insisted on being named and identifiable in the New York Times article and a video documentary which were released in November 2015. Timachi Tashi Wangchuk utsun tachi karichi esena. Tangasu namjuk kecha shiena sosogi main mungu da chik sosok kare suime ngozimishia tnege ngozimatoge ta sosoge jik sosoge denjak shit chigora ina tashi wanjogi tikaps karchisha sosoge mengde injimeni sanjo na guguyus timachi ko tse junkenda tanken yoben ene tse chubaji ene digi identifiable chusoge di sarkange sanjo na jik ene ngojongi lonye documentary dinga guguyus digi lonye tso nidong chongwa la raja kana chapir chindo. In January 2016, Tashi Wangchuk was arrested, held in a secret location, and tortured. Nidong nish tsaduk jida thangbo nala, ta nidong nish zanga nala, digi sanjo de tozo sama kuyo ta lamsang kora lodi jema jida thangbo nala, ko shongi zizong chida, zizong chije, held in a secret location, sacha kawaii mi hamogochi, sangwe ki sacha jilan zinje, and tortured. Ane narju dangres, tortured le narju dangres. After spending 2 years in a pre-trial detention, he was found guilty of inciting separatism and sentenced to 5 years in prison. Ta loni nala kola kangye la ranga so de detention la tsna bala temda ma ji nyar de ja na so jarka mambo jela kangye ge tu ngoni jan dawa ji ni ma do che chu mu da ta ina jana la yang digin rodang ro de mi du zambala rodang yo ai ne le ko zhe ge wo ma la che za kangye temda ma ji ngola kangye loni de ba che no kola 2 years in pre-trial detention. Kare pre-trial abdu tumdu majibi ngola kanye lonichi. Te chetagijila he was found guilty of inciting separatism. Ta chusugi separatism la dinambala kare kadering logi kulmat bangshala na kola nyebate yonda. Mri kade tangshala ya terwa. And sentenced to 5 years in prison. Longala tumda jebar. Zonge tagju jia jotar. For the duration of his detention and imprisonment, Tibet groups launched a global campaign
demanding that Tashi Wangchuk be released. Kong any kanya chibi ring da chi zongkang na zongju lo ng da chi kanya lo ni chi do lo dung gi ring la Tibet groups pula jabjo ching ge choba mawo yo ra khozo ge any global campaign da jarji ge rang chi den bi lengor mawo chi perje Tashi Wangchuk la sem ludo chi ge la lengor mawo chi peres. Following his release from prison in January 2021, Tashi Wangchuk has continued to advocate for authorities in Tibet to respect the Constitution of People's Republic of China, which provides for the teaching of what it calls minority languages, including Tibet. Tan yiton yu tsakji jidang thangbo ga nala ko zongkhan ludo tobe ki jela Tashi Wangchuk mantu ne lingur beres advocate. Karel lingur besha 아니 숑시중 도속에 분할을 유비 숑시중 도속에 자나마마 진퇴자가 짠텐라 아니 그지치고 요라네 거기 다동 랭귀베거스 그지치고 좀 생각해야죠 산림 도속이 나라 아니 코란 속에 한용물이 기 디나는 비트 수주나 도속 아니 기트 라발롬이 제 초고요라 토단도 소유 살아 도속을 쯔송치고 요는 거기 분할을 유비기다 시중도는 요라 산이 시중도 소라 거기 In January 2022, Tashi Wangchuk approached government offices in Jeju-do to call for the preservation of Tibetan language. Nidong Nishitani Jida Tambogana, Tashi Wangchuk Jeju-do lo yubi. Shongi Shungi Kana Chinji. Puki Manyam Komperyongi. And Bukurtene Shures call for the preservation of Tibetan language. Ladu Puki Manyam Komperyongi. Bukur Shures. This led to him being summoned for an interrogation session at the Public Security Bureau of Yushu. That delakaraja digi tako shongi si jona chinchene pugi gate manyan kompe yongi tashi chi ko lamne ko bugur chudu zambala digi ko kawal tijada ani shongi Public Security Bureau of Yushu. Yushu desung mamang desung le kong sono ji tela yang ko tzi dang ji zaman de le zambala kare ke dang ji ma kangu chi ba re la ka dang ji sukuba. He has also traveled to other schools in occupied Tibet and collected textbooks showing the emphasis on Chinese language instruction over Tibetan. Tati machi kogi punagi sajaka mangbo jil chinchi. Janag simdiwi pugi saja mangbo jil chinne lobda mangbo jil sonji lobda tuska labde tusola tene ene kara labsha lobsen tidu zambala puigi tabla jayi jongo bada jayi kan labko bigi ene ji nenju shundu lan ko bangda sonla tene don res. While Tashi Wangchuk carries out his peaceful language advocacy, authorities across occupied Tibet have imposed policies to marginalize or even eliminate the Tibetan language from the public sphere. Tashi Wangchuk ki puji ki kana language shiwi language the petan peshin big caps de las punalo yubigi sani sijung to sugis authorities let the mother sani sijung so no jikowa kozugi karika dansha imposed policies ta chapsigi sijung mamboji lagdar chiyoris the lagdar to karchi yarisha marginalized or even eliminate and pugi ki de public sphere ta ngaso sanchu so no ra jing zhongkang da ji sakang la so ba da jing ngaso gojang la so ba da kabjang to so phi de jora to so bad 제한 용으로 당야다지 하나마서나 짬이 당야기 고속이 답시 지내네 고속이 시주드나 땡디샤스. This includes closing down Tibetan language schools and the Chinese government's residential boarding schools policy. 다들 손나라 가르치고 그러잖아. 부익기 글로브다서 고자서는 어떤지 아니 대이랑 랍삭 형기디 가서 boarding school도 자두 글로브다서 선생야다니 in which almost 1 million Tibetan children between the ages of 4 to 18 have been placed in boarding schools and preschools. 다 디기 시주도나 가르샤 분하게 추고 로시네 좁지인바 파치 사야직스제네 아 그래서 디 자두기 롭다 소나 샤신도스 디마티 preschools 그래서 아 북주 강선로 지자고 된대기 롭다 소나야 boarding school 나로 그 그게 롭다 된데 샤샤스
In this environment, children have limited access to their families and are placed in a teaching environment that promotes promotes the Chinese language and Chinese Communist Party approved history over Tibetan's own language and history. 다 됐다 위긴 코리아 도서관나라 시바도 소소기 파마투야라 아니 지 거갑시오미에 대바다 지 디마치 아니 끼가지 이게 라이바다 지 전칸 도서관나라 가르레샤세와나 자미기 제이 팔리비 고조기 지 콘트 지 시그니처라 라소바다 지 디마치 아니 자나 코란주 시중기 촉친 유비기 로주라서 발라야 아니 부기 끼다 지 부기 로주라서 발라고 mendoza. The policy has been criticized by the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, which in March 2023 urged China to close down the residential school systems. 다 디기 잡식이 시주도 자nak 잡식이도 아니 자 냠드 잡숙 다 고조 아주 냠드 잡숙 나라야 얘라 뭐 보이더라 디나라 Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 다직 링니다 지수다직 반조라서베기 강라 토탄라서발라 땅킹기 커미티기 아니 코솔 하즈비 종주슈 쳔버 제샤스 디마치 니동 니슈 작숨 기다 숨비기 나라 자나란 뜻다위기 짜두로브라트소기 시주도서 아니 람상 참조고라는 구조 물고슈레스 데네 드랭아 솔롭센데 데마 산샤기 아솔럽세 제메나 양장제요